हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करो भाले आछे और मोरो बहुत बेसी ভাল। तो आज मैं बहुत बेसी एक्साइटेड कारण जोआबार 5 जुलाई तारिखे मैं एखन धुनिया मधुरिआমৰ गছ लगाइছিলো। আজি प्रथमबार कारण धुनियाके मधुरिआम लागिছে। तो ये कारण मैं बहुत बेसी एक्साइटेड। तो मैं आज आपनालोকক देखाम जे निज हातेर रुवा एजोपा गছত जेतिया फल लागे সেই फलটো प्रथमबार जेतिया कालेक्ट কৰিবলৈ গ'লে तार किमान बेसी এটা आनंद लागे तारे स्मृतिखिनि আজি मैं शेयर करिम। तो बलक बारो आमार मधुरिआমৰ गছজোপा आमार निजर घৰৰ পৰা অলপ মানে বেক সাইডত লগাইছিলো আৰু মই গছজোপা দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এই আছিলে আমাৰ গছজোপা, তাত ধুনীয়াকৈ মধুৰিআম লাগিছে। এই চাব কিমান সৰু গছজোপাত আৰু থোপে থোপে মধুৰিআম লাগিছে। এইজোপা কালাৰফুল হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পকিছে আৰু ইমান মৰম লগা। तो ये आছিলে मैं निजर रुई थोआ मधुरिआम जोपात लगा प्रथमखन मधुरिआम। चाक देखात साइजটো किमान धुनिया লাগিছে। আকৌ प्रथमबार কাৰণে লাগিছে আৰু এইখন प्रथम পকিছে। तो मैं আপোনালোকক দেখাই আছো সাইজটো কিমান ডাঙৰ হয়। তো খুব মৰম লগা আৰু চাবৰ কাৰণে। খাবলৈ बहुत बेसी टेस्टी जेहेतु प्रथमबार कारण निजर गছত লাগিছে। इफाले এনেও ভাল লাগি আছে আৰু খাবলৈও बहुत মিঠা আছিলে। তো তাৰে চিনখিনি দেখাইছো। तो फ्रेंड्स चाওক এটা মধুৰিআম কাটোতে 8 পিস হৈছে। ताको डाঙৰ डाঙৰ পিস। तो आई एम सो सेटिस्फाइड। तो बाय बाय। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে থাকিল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।